Welcome. So today our focus will be on creating powerful one-on-one sessions. Bagaimana kita bisa melakukan one-on-one meeting yang sangat engaging, inspiring, dan bisa mengembangkan anak buah kita. Ya, jadi kita akan mengenal fungsi utama dari sebuah one-on-one meeting itu sebetulnya apa dan bagaimana bisa melakukannya dengan baik dan mudah. Alright, so kita maju. Here we go. So ada beberapa problem utama yang sering kita temui saat orang ngomongin tentang one-on-one. Yeah, there's a few common problems when it comes to one-on-one meetings. Problem yang pertama adalah manajernya membuat meeting ini tentang mereka. Ya, jadi manajernya pengen kelihatan penting, manajernya pengen kelihatan pinter, sehingga kita menarik spotlightnya ke diri kita sendiri. Ya, so the number one mistake is making the meeting about the manager. You're putting the spotlight on yourself. Di sini manajernya banyak ngajarin lah, ngasih tahu lah segala macam kayak gitu, yang mungkin tidak tidak memberikan apa yang benar-benar dibutuhkan oleh anak buahnya. Okay, so sometimes the manager might give too much, which is not exactly what the team member needs at that particular time. Okay. Lalu problem yang kedua adalah meeting ini dilakukan tanpa agenda khusus. Ya, jadi asal ngomong aja dan kebiasaannya juga malah banyakkan manajernya yang ngomong daripada anak buahnya. So sometimes because there's no agenda, what happens is there's a free conversation, and in a free conversation like this, usually the manager ends up speaking more than the team member would. Ya. Lalu problem yang ketiga adalah we talk all the time. Jadi kita bilangnya bahwa saya setiap hari ngobrol kok. Ya, setiap hari kita sambil jalan juga ngobrol. Jadi kita nggak punya waktu yang formal ditentukan untuk bicara one-on-one dengan team member kita. Right? So the third common problem is that there's no set designated time to have these one-on-one meetings. All the conversations happen accidentally or organically. Ya, jadi di problem yang ini nih, walaupun sering ngobrol, tapi ngobrolnya itu tidak disengaja, tidak terencana. Okay? Dan ya kayak tadi tidak terstruktur. And then problem yang keempat, one-on-one ini digunakan jadi sesi reporting. Jadi anak buahnya disuruh lapor terus ke bosnya di one-on-one session ini. Right? So the fourth common problem is that a lot of people use these one-on-one meetings as a reporting session. So they want their team member to report to them during these one-on-one sessions. Now, the problem here is that it will create a lot of stress for your team member. Kalau ini sering kita lakukan seperti ini akan meningkatkan level stres, tantangan bagi team member Anda. Lalu yang terakhir adalah tidak ada persiapan dari kedua sisi. Right? The fifth most common problem when it comes to one-on-one is there are no preparations from both sides, either the manager or the team member. So what happens is the meeting is just made up. Ya, jadi karena tidak ada persiapan ini, meetingnya jadinya asal-asalan juga. Okay? And kalau ini kita lakukan terus, yang terjadi adalah dua-dua pihak buang waktu. Right? So kita pura-pura meeting one-on-one, tapi nggak ada hasil benar-benar yang signifikan. Right? So if we do all those things, then what happens is you just end up wasting time for you and for the team member. You're doing a lot of things, but nothing significant is really being done. Okay, so tolong ditulis di chat box. Kira-kira which one is the biggest problem in your company? Problem terbesar di perusahaan Anda mengenai one-on-one di mana? Right. So let's look at the opportunities that you can improve. So the first one is we need to understand bahwa it is their meeting. Ya, kita harus sadar bahwa ini adalah rapatnya tim membernya, bukan rapatnya manajernya. So it is about the team member, it's not about the manager. Okay? And we also need to understand that every meeting needs to have a proper structure. Untuk setiap rapat kita butuh struktur yang baik sehingga bisa kuat dan berguna, right? You have to have a strong foundation, strong structure so that it will be very effective and useful.
And then you need to have a meeting rhythm. Kita harus ada jadwal rapat dan irama rapatnya itu. Oke, harus bisa rutin sehingga ini udah jadi bagian cara kerjanya kita di perusahaan kita. It should be part of your habits. There's a sequence to how we communicate with each other. Okay, and then we want to treat these one-on-one sessions as development sessions. Ya, jadi kita ingin memastikan bahwa tujuan utama dari rapat one-on-one adalah untuk mengembangkan anggota tim member kita. Oke, ini sesi untuk membantu mereka bisa berkembang. And then one-on-one meetings should be collaborative meetings. Oke, jadi sesi one-on-one ini harusnya kolaboratif sikapnya. Di mana harus ada persiapan dari tim membernya, harus ada persiapan juga dari team leadernya. Okay, so there has to be preparation from the team member and there has to be preparation from the team leader. Okay, and what it does is it allows you to have effective and productive meetings. Ya, jadi kalau kita melakukan 5 hal ini, rapat kita akan bisa efektif dan produktif. Okay, so mari kita lihat sekarang 5 langkah utama yang harus kita perhatikan saat menciptakan one-on-one di perusahaan Anda. Okay, so nomor 1 is we have to be clear on the purpose. Ya, kita semua di perusahaan ini harus tahu tujuan utama dari one-on-one itu apa. Okay, so as we mentioned before, the number 1 purpose of a one-on-one session is that it is a resource for employees to get the direction and support that they need. Okay? Jadi tujuan utama dari sebuah sesi one-on-one adalah ini adalah sebetulnya resource atau sumber daya bagi para karyawan, team member untuk bisa mendapatkan dukungan atau pengarahan yang mereka butuhkan. Okay? Mendapatkan pengarahan dan dukungan yang mereka butuhkan. The next thing adalah we want to show that we care. Oke, kita ingin menunjukkan bahwa kita peduli dari sini. Ada pepatah yang bilang tidak ada yang peduli seberapa banyak yang Anda ketahui sampai Anda menunjuki seberapa banyak Anda peduli. Right? There's a saying that goes, nobody cares how much you know until you show how much you care. So as a leader, our number 1 job is to make sure that we show that we care. Ya, kita ingin menunjukkan bahwa kita peduli. And in this instant, we use CARE as an acronym. Ya, jadi kita CARE di sini kita gunakan sebagai akronim untuk agenda rapatnya. So we use this as an acronym for the meeting agenda. So CARE stands for Connect, Align, Roadmap, and then Empower. Ya, jadi agendanya kita itu connect, ya kita connecting di awalnya, align menyelaraskan tujuan rapatnya apa. We want to roadmap untuk melihat apa saja yang akan dilakukan langkah-langkah berikutnya, and then we want to empower untuk menggerakkan mereka dari situ, right? So that's the 4 main agenda steps, and the acronym is to help you remember that your job is to show that you care. Ya, akronimnya ini membantu Anda untuk mengingat bahwa tujuan Anda, tugas Anda adalah untuk menunjukkan bahwa Anda peduli. Okay, so I'll go deeper into the agenda later. I'll show you the example. Sesudah ini nanti saya akan tunjukkan contoh agendanya ini seperti apa. And then we want to make sure that we keep the attention of the people. Kita ingin memastikan kita bisa menjaga dan menangkap perhatiannya orang. Again, ya dunia kita sekarang dunia social media, dunia Netflix, dunia YouTube, attention span makin lama makin turun, right? As we know, in our society today, attention span is becoming a precious commodity. So you want to make sure that you don't run too long or you don't run too short. Okay? Kita nggak pengen kelamaan, nggak pengen kependekan juga. If the meetings are too long, people will get bored and they will not get excited for the next meetings. Kalau rapatnya kelamaan, peserta Anda akan bosen dan nggak excited untuk ikut rapat-rapat yang berikutnya. If the meetings are too short, it becomes a formality, it becomes a checklist. Okay? Kalau rapatnya kependekan, nanti akan jadi formalitas atau hanya checklist aja. And if the meetings are too short, you run the risk also of
stopping before it gets good, okay? Before it gets to the meat, it's like, oh, time's up. Sorry, talk again next time. Yeah, so we want to make sure that we have enough time so that we can get to meaty discussions. The next thing is about the frequency. Kita harus ngeliat tentang iramanya tadi. Ya, jadi kita harus menentukan nih irama rapat kita nih sesuai dengan kebutuhannya kita dan juga sesuai dengan kebutuhan tim membernya dan juga sesuai dengan kebiasaan industri kita. So you want to make sure when you're setting your meeting rhythm, it's based on your needs, it's based on the needs of the team member, and it's also based on what they're doing and the industry that you're in. So secara umum, idealnya sekitar per minggu one-on-one dilakukan, minimum per 2 minggu. Okay, so ideally, you would want to run one-on-one meetings once a week, at a minimum once every 2 weeks. So the next thing we're going to look at now, we go here, would be the preparation. Okay, so it takes two to tango. Kita butuh 2 orang untuk memastikan rapat ini jadi bagus karena namanya juga one-on-one. So di sini kita juga ngomongin tentang persiapan yang dibutuhkan. Okay, so we need to make sure bahwa nomor 1, number 1 is we got to make sure that the team member prepares the agenda. Ya, team member yang menentukan agenda yang mau dibicarakan apa dari sini. Remember, it is their meeting, not the manager's meeting. Okay, ingat bahwa ini meeting untuk team member, bukan untuk manajernya. Mereka harus menulis apa yang mau saya dapat dari diskusi kita besok, dan ini harus diberikan ke manajernya idealnya 24 jam sebelum one-on-one-nya, sehingga manajernya juga bisa mempersiapkan apa yang mau dia lakukan untuk membantu dan mendukung timnya. So one more thing that will help is if the team member and the leader can use the same language. Ya, jadi kalau keduanya bisa menggunakan bahasa yang sama, terminologi yang sama, ini akan membantu penyelarasannya ini akan lebih cepat berdasarkan apa yang dibutuhkan dan apa yang perlu diberikan. Okay, if the team leader and the team member can use the same terminology, the same language, it will make it easier for both parties to adjust and get exactly what is needed and give exactly what is needed. Yeah, so out of clarity of the purpose of the meetings, knowing the agenda, and then being able to keep their attention, setting the right frequency, and knowing how to prepare, which one would make the biggest difference in your organization in terms of one-on-ones? Silahkan.